जय जगन्नाथ। आसतु मोर प्रिय दर्शक बंधु भक्त श्रद्धालु जने ज्ञानी पंडित सुधी जने आज आम स्वल्प समय शरीर तत्व विषय आलोचना करवा। विषय वस्तुटी है प्रत्येक मनुष्य शरीर में अ ठारू ह क्ष पर्यंत जदि सबू अक्षर लोप पाई जाए ताहले से व्यक्ति जनकर हठात मृत्यु हो जाए। किपरि मृत्यु हुए, यह पूर्व कौन घटी थाए, किपरि मनुष्यर प्राकृतिक मृत्यु हुए, ध्यान दे ए शरीर तत्वज्ञान को स्वल्प समय पर शुणी नियंतु। आमे समस्ते भागवत जानिचंती। जगन्नाथ दास लिखिले, पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। ब्रह्मांड रे जोपरी प्रलय आसे निमिषक मध्य छारखार कर दिए, सबकि नष्ट हो जाए। सेहीपरि ए शरीर पिंड रे मध्य प्रलय आसे। प्रलय पर पर सन्निपात घटी आसे। सेही समय समस्ते कही थांती से गोटिकिया पकाइलानी। गोटिकिया पकाइबा समय अ ठारू ह क्ष पर्यंत सबू अक्षर लोप पाई जाए। धीरे धीरे प्रलय माड़ी आसे। उजाड़ी जुहार बंध सबू भांगी जाए। यह किपरि संभव? मनुष्य शरीर रे बंध किपरि भांगी जाए? हाँ आज्ञा, यह सत्य। यह किपरि सत्य सरलीकरण में बुझाई कहवा आज्ञा। समस्ते जानिचंती ये शरीर 64 बंधरे निर्मित। 64 बंध क्या कहती? मस्तक, बक्ष, हस्त, पाद, चक्षु, नासा, कर्ण, कटी, षडचक्र, मेरुदंड और 16 डंबर को धरी गंठी, मुष्टि, छंद यही बंध द्वारा निर्मित। यही बंध सबू छंदा छंदी होई श्वास प्रश्वास प्राणवायुर शब्दनाद सूत्र रे चालित हेउथाए। यही बंध मानक भितरु षडचक्र हेउची प्रधान बा मुख्य बंध। यही षडचक्र बंध को यदि प्रलय घटी आसे ताहले से व्यक्ति जनक को सन्निपात हो जाए। प्रथम पादपटू 5 डिग्री सेल्सियस रे ठंडा हो आसे। पादपटू ठंडा घटी आसी प्रथम गुह्य चक्र रे उजाणी जुहार पहुंची जाए। गुह्य चक्र अधिष्ठाता देवादेवी हेले गणेश और वक्रतुंडी। से दुए ये उजाणी पानी को आउ संभाली पारंती नहीं। गुह्य चक्र रे 4 अक्षर अच्छी। से 4 अक्षर है उ, तालबेश, मूर्धनेश, दंतेश। यही 4टी बंध उजाणी जुहार को भांगी दई लिंग चक्र आड़ को गति करे। सेईटारे कौन है, गुह्य चक्र पर्यंत सन्निपात घटीगला। तापर लिंग चक्र जितेबाला उजाणी जुहार पानी पहुँचला सेतबेले लिंग चक्र अधिष्ठाता देवादेवी काम और रति आउ संभाळा को असमर्थ होईगले। कामदेव और रतिदेवी 6टी बंध। से समय 6टी बंध भांगी जाए। यही 6टी बंधर नाम कौन? ब, भ, म, ज, र, ल। यही 6टी अक्षर बंध को उजाणी पानी भसाई नेला। तृतीय रे पहुँचीगला नाभि चक्र पाखरे। लिंग चक्र जितेबाला बुड़ीगला नाभि चक्र पाखरे उजाणी जुहार पहुँचीगला। नाभि चक्र देवादेवी हेले ब्रह्मा और सावित्री। यही नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहती। यही मणिपुर चक्र मध्य 10टी बंध दि जाइए। उजाणी जुहार माड़ी आसुची। यही उजाणी जुहार रे 10टी बंध भांगिबा समय ब्रह्मा सावित्री भयभीत हो नारायण को डाकती। नारायण को डाकिबा समय 10टी बंध भांगी जाए। से 10टी बंधर नाम कौन? ड ठारू फ पर्यंत ड, ढ, मूर्धन, त, थ, द, ध, दंतेन, प, फ। यही 10टी अक्षर बंध भांगी जाई जलानर्भ हो जाए। रक्षा कर बोली डाकिबा मात्र के उजाणी जुहार नारायण पाखरे पहुँची जाए। नारायण पाखरे पहुँचवा मात्र के नारायण माता लक्ष्मी देवी को अति शीघ्र जड़ाई दियंती। हे देवी लक्ष्मी, एबे प्रलय जुहार आसीगला, आमे किपरि रक्षा पाई परिबा? लक्ष्मी और नारायण को वासस्थान हेउची हृदय चक्र। यही हृदय चक्र को अनाहत चक्र कहा जाए। लक्ष्मी और नारायण पाखक जावाकू हेले 12टी बंध अतिक्रम करने को पड़ो। से 12टी बंधर नाम कौन? क ठारू ठ पर्यंत। प्रलय समय लक्ष्मी और नारायण अटकाई पारती नहीं। चाहू चाहू उजाणी जुहार पाड़ी आसे। यही समय नारायण देवदेव महादेव को तुरंत खबर जनाई दियंती, हे महादेव, मु आउ ए प्रलय जुहार को संभाली पारिबी नहीं। यही जुहार रे मोर हृदय रुद्ध हो जाउची। एतिकी कहिबा मात्र के उजाणी जुहार 12टी बंध को भांगी प्रलय करि दिए। ये 12टी बंधर नाम कौन? क, ख, ग, घ, म, च, छ, वर्गज, झ, निय, ट और ठ। यही अक्षर बंध गुड़ी को भांगी दई हृदय चक्र रे थिबा लक्ष्मी नारायण को प्रलय जल रे भसाई दिए। सेही समय से व्यक्ति गोटिकिया पकईवा आरंभ करे। सन्निपात घटी आसे। पाद ठारू कंठ पर्यंत प्रत्येक अंग ठंडा हो जाए।
କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ, କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ପାଟି ଖନି ବାଜିଯାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କଣ୍ଠଚକ୍ର ପାଖରେ ଉଜାଣି ଜୁହାର ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କଣ୍ଠଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ। କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ ଜୁହାର ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ 16ଟି ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। 16ଟି ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବନ୍ଧରେ 16ଟି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏହି 16ଟି ବନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, ସେ ମାୟା ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେ ଭାଗ୍ୟ ନଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଉଜାଣି ଜୁହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 16ଟି ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ କରିଦେବ। ସେହିଠାରୁ ମହାଦେବ ଅନନ୍ତ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଆଦିଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତା, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସୁଅଛି। ମୋର 16ଟି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଉଜାଣି ଜୁହାରରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି 16ଟି ବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଅ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅ ଆ ହସେଇ ଦିଗେଇ ହସଉ ଦିଗଉ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଲୁ ଲୁ ଅ ହଂ। ଏହି ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଜାଣି ଜୁହାର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆଦିଶକ୍ତି ପାଖକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ଆଦିଶକ୍ତି ଓ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ବା ଲଲାଟ ଚକ୍ର ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ପାଖକୁ ଉଜାଣି ଜୁହାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ ସଂକେତ ଦିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମ, ତୁମର ଏବେ ପ୍ରଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତୁମର 2ଟି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ 2ଟି ବନ୍ଧର ନାମ ହେଲା ହ କ୍ଷୟ। ଏହି ହ ଆଉ କ୍ଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା। ସେହି ସମୟରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଓ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ବନ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହି ଖୋଲା ବାଟ ଦେଇ ଜୀବାତ୍ମାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ା ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସେଠାରେ ସହସ୍ର ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ାରେ ରହି ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥାଏ। 7 ମିନିଟ୍ 28 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପରମାତ୍ମା ସେହି ସହସ୍ର ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ। ଜୀବାତ୍ମା ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଶ୍ମଶାନକୁ ନ ଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ତା ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲେ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ ଯମରାଜାଙ୍କୁ କହିସାରିବା ପରେ ପରମାତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ଗଗନକୁ ଗତି କରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ତାଣ୍ଡବ ଦ୍ୱାରା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉଜାଣି ଜୁହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳୟ ଘଟି ଆସି ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଏ ଭବବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ବନ୍ଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପରବ୍ରହ୍ମଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମରପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।